Mga katropa, magmerienda tayo. Ito ang merienda namin. Mami, meron ako. Suman akap from Tita Pachi. Shout out kay Tita Pachi Medina. Ayan, may pangalan pa. Saka kay Ma'am Lori Medina. Ito. Lagi nating nakikita to guys pagka pinopost ay nagpapa-order. Kaso lagi nauubusan eh. May nagpa-reserve ka na. Ay, nagpa-reserve na ako. Kaya matitikman na natin. Meron pa yung isa yung ano eh, yung palitaw. Yung ubus din. Palitaw, sarap yun. Oo. Oo. Yung nakaraan palitaw eh. Ubus daw eh, sabi ni Lori. Plato. Tsaka yung gunting. Titikman natin yung suman akap ni Tita Pachi. Pagka gusto nyo pong umorder, PM nyo lang si Ma'am Lori. Ma'am Lori di Titas Medina. Okay, mag-comment kayo dito sa video. Mention nyo siya. Makikita niya to. Nagdi-deliver naman yun si Ma'am Lori kahit sa Maligaya, sa Bardias, kahit sa Cebu, dinideliver ni Ma'am Lori yan. Kaya order na kayo. Ganon ka sarap bumili kila Ma'am Lori. Dinideliver kahit malayo. Actually, yung ano nga eh. Ngayon, nag-meet up kami sa Oriente, San Miguel. Di-deliver daw sila sa San Ildefonso. Layo, di ba? Okay, bigay, balik mo yung piso. 24. Magbalat. Ayan na, binabalatan na. Yung sumang akap. Ayan, Ako tinawag na sumang akap. Ay, Sumang akap. Kasi magkaakap eh. Oh. Dun sa ano. Ayan oh. Oh, Tinidor, baby. magkaakap sila oh. Oh, Eh, magkaakap. Tinidor. Kaya sumang akap. Tapos ito yung sausawa no. Fresh na fresh yung inyog. Inyog with sugar. With Brown sugar. sugar, not white. Brown sugar yan. Ayan na, titikman na ni Totski oh. Ooh. Brown. Ayan, sinausaw. Ayan na. Baby ko, ay mo. Yummy. Ito. Gabi naman. Ano? Good? Good? Is it good? Sarap. Papa. Ha? Good. Galing ano? Kumulay yung dahon. Oo, yun yung kaya malinamnam eh. Dahil yun. Yung iba hindi kumukulay yung dahon. Yan si Tony oh. Gigil na gigil oh. Suma ng ninang mo yan. Ano? Tahimik mo. Sura. Tuntua. Dimba, bet. Bet. Tuntua. Naman kulay brown. Nasa kamay ko yun. Sarap. Grabe ka naman. Ay, nalalaglag yung nyog. Nalalaglag yung nyog. Up. Rodrigo, ilang? Ano ba, puti? Ano? Dalawa lang? Isa lang. Tapachi. Sarap. Baka naman may pasunod to.